پتوں کی پھول نگر بائی پاس پر ویگو ڈالے اور کیری ڈبے میں خوفناک تصادم، حادثے میں اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی قاسم محبوب سمیت 2 افراد موقع پر جاں بحق، جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اوکاڑہ تھانہ صدر کی حدود میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات، فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہونے والوں کی شناخت رانیہ بی بی اور بھولا کے نام سے ہوئی ہے۔ دونوں واقعات پر ڈی پی اوکاڑہ کا نوٹس، ملزمان کی گرفتاری کا حکم۔ تھانہ کسو کی حدود گاؤں کڑیالہ میں فائرنگ کا واقعہ، ایک گروپ نے دوسرے گروپ پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ کوچلا عرب علی خان میں تھانہ گلیانہ کی حدود میں اوورسیز پاکستانی کی 3 لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ ریسکیو کے مطابق ہلاکتیں زہریلی چیز کھانے سے ہوئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں باپ اور 2 بیٹیاں شامل، تیسری بیٹی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ صادق آباد میں ڈیوٹی پر آتے ہوئے ریسکیو 1.22 کے اہلکار کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ ڈاکو ریسکیو اہلکار سے موٹر سائیکل، موبائل اور نقدی چھین کر فرار۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ اے این ایف کی ملک بھر میں منشیات کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نوشہرہ کے رہائشی کے پیٹ سے 66 آئس برے کیپسولز برآمد کر لیے گئے۔ دوسری جانب برہان ٹول پلازہ پر اٹک کے رہائشی سے 1 کلو سے زائد افیون بھی برآمد کر لی گئی۔ اور الہ آباد سمیت مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی شروع۔ بوندا باندی اور ہوا چلنے سے سردی میں اضافہ، بچوں کو اسکول میں جانے میں دشواری۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج، موسم خوشگوار ہو گیا۔ السلام علیکم، کوہر نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ تھانہ کسو کی حدود گاؤں کڑیالہ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ ایک گروپ نے دوسرے گروپ پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رائے مظہر اقبال نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ٹی پی او صدر سرکل احسان اللہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ڈی پی او کا کہنا ہے کہ ملزمان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، تھانہ کسو کی حدود گاؤں کڑیالہ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک گروپ نے دوسرے گروپ پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رائے مظہر اقبال نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ٹی پی او صدر سرکل احسان اللہ سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اوکاڑہ تھانہ صدر کی حدود میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات، فائرنگ سے خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں کی شناخت رانیہ بی بی اور بھولا کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا۔ دونوں واقعات پر ڈی پی اوکاڑہ کا نوٹس، ملزمان کی گرفتاری کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ کوچلا عرب علی خان میں تھانہ گلیانہ کی حدود میں اوورسیز پاکستانیوں کی 3 لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ ریسکیو کے مطابق ہلاکتیں زہریلی چیز کھانے سے ہوئی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں باپ اور 2 بیٹیاں شامل ہیں، تیسری بیٹی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل۔ جاں بحق ہونے والوں میں ملک ناصر، عائشہ، سبیحہ اور ہانیہ شامل ہیں۔ لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ کوچلا عرب علی خان میں تھانہ گلیانہ کی حدود میں اوورسیز پاکستانیوں کی 3 لاشیں برآمد کر لی گئیں۔ ریسکیو کے مطابق ہلاکتیں زہریلی چیز کھانے سے ہوئی ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں باپ اور 2 بیٹیاں بھی شامل ہیں، تیسری بیٹی تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دی گئی ہے۔
پھول نگر بائی پاس پر وی گوڈالے اور کیری ڈبے میں خوفناک تصادم حادثے میں اسسٹنٹ کمشنر پتو کی قاسم محبوب سمیت 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر پتو کی قاسم محبوب سرکاری گاڑی پر لاہور سے پتو کی واپس آ رہے تھے کہ پھول نگر بائی پاس پر اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث اچانک بے قابو ہو کر کیری ڈبے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں اسسٹنٹ کمشنر پتو کی اور کیری ڈبے کا ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بھوانا کی حدود شب 223 رمانہ میں کھیت سے ایک شخص کی لاش برآمد کر لی گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس اور فرانسک ٹیم نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔ لاش کی شناخت 70 سالہ محمد گلزار کے نام سے ہوئی ہے۔ محمد گلزار چک 223 میں اینٹوں کے بھٹے پر کام کرتا تھا۔ صادق آباد میں ڈیوٹی پر آتے ہوئے ریسکیو اہلکار کو ڈاکو نے لوٹ لیا۔ ڈاکو ریسکیو اہلکار سے موٹر سائیکل، موبائل اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر ریسکیو اہلکار کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، جس سے اہلکار معمولی زخمی ہو گیا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ صادق آباد میں ڈیوٹی پر آتے ہوئے ریسکیو اہلکار کو ڈاکو نے لوٹ لیا۔ ڈاکو ریسکیو اہلکار سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈاکو نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر ریسکیو اہلکار کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا، جس سے اہلکار معمولی زخمی ہو گیا۔ کلمہ چوک بائی پاس پر ٹریفک حادثہ، ٹرالر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا۔ حادثے میں نوجوان لڑکی جاں بحق ہو گئی، لڑکا زخمی ہو گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے شیخ جاوید اپنی اس رپورٹ میں۔ اعلی آباد اور گرد و نواح میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ بوندا باندی اور ہوا چلنے سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ بوندا باندی ہونے سے شہری خوش ہیں، بچوں کو اسکولوں میں جانے میں دشواری ہے۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج ہے، موسم خوشگوار ہو گیا۔ اعلی آباد اور گرد و نواح میں ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع۔ بوندا باندی اور ہوا چلنے سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ بوندا باندی ہونے سے شہری خوش، بچوں کو اسکولوں میں جانے میں دشواری ہے۔ آسمان پر کالے بادلوں کا راج ہے، موسم بھی خوشگوار ہو گیا۔ ڈیپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر اشوک کمار کو بلیک میل کر کے زبردستی رشوت دینا عطائی اظہر نامی ڈاکٹر کو مہنگا پڑ گیا۔ عطائی ڈاکٹر کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ شہریوں نے ڈیپٹی ڈی ایچ او کی ایمانداری کو خوب سراہا۔ مجسٹریٹ نوید اشرف اور ڈیپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن اوکاڑا نے تمام واقعہ خود دیکھا اور ڈیپٹی ڈی ایچ او کا بیان بھی قلم بند کر کے بلیک میلر کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ بلیک میلر عطائی کے خلاف ڈاکٹر اشوک کمار کا چند ماہ قبل کلینک پر چھاپہ مار کر چالان پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوایا تھا، جس کا عطائی ڈاکٹر کو دکھ تھا اور اس نے اینٹی کرپشن کے ذریعے پھنسانے کی ناکام کوشش کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور عبادت نثار کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ پولیس کی نومبر 2022 کے مہینے کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بہاولپور سے فضل جاوید خان اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاولپور عبادت نثار نے کہا کہ انسپکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کی اقامت کی روشنی میں بہاولپور پولیس نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے درجنوں ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے سے دو پر لگی رقم منشیات اور غیر قانونی اسلحہ برآمد کر لیا۔ پولیس نے ان کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 17 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے دو پر لگی ہوئی رقم اور جوئے کا سامان بھی برآمد کر لیا۔ شراب فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 45 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 2287 لیٹر دیسی شراب، 460 لیٹر لائن، 11 چالو پٹیاں برآمد کر لی ہیں۔ منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیوں میں 21 ملزمان گرفتار کر کے 17 کلو 800 گرام سے زائد چرس برآمد کر لی۔ پولیس نے غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے 33 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 29 عدد پسٹل، 30 بور، 3 عدد رائفل، 1 عدد بندوق برآمد کر لی۔
मुलजमान इश्तिहारों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए जिला भर की पुलिस ने कैटेगरी ए के 10 और बी के 125 समेत 135 मुलजमान इश्तिहारों को भी गिरफ्तार करके चलान अदालत में पेश किया गया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपी भावलपुर ने अपने पैगाम में कहा कि जिला भर में बुनियाद जराइम पेशा नासर का खात्मा का तैयार किया हुआ है। मुआशरे को ऐसे नासर से पाक किया जाएगा। कैमरा मैन आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तरेंटा मोहम्मद पनाह में मेहनत कश हाजी जमान का 5 साला बेटा मोहम्मद अयूब तेज बुखार की वजह से टांगों से मासूर हो गया। वालिदैन की हुकूमत पंजाब से इलाज करवाने की अपील। तफसीलात बता रहे हैं तरेंटा मोहम्मद पनाह से हमारे नुमाइंदे गुलाम अली। लियाकतपुर के नवाई इलाका मौजा चौधरी का रिहायशी मेहनत कश हाजी जमान का 5 साला बेटा मोहम्मद अयूब तेज बुखार आने की वजह से टांगों से माजूर हो गया। चलने फिरने से भी कासिर है। मोहम्मद अयूब के वालिदैन ने इलाज मुआवजा के लिए तमाम जमा पूंजी लगा दी, मगर उनका बेटा सेहतयाब ना हो सका। मजीद इलाज कराने और घर को चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। मोहम्मद अयूब के वालिदैन का कहना है कि इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं। मोहम्मद अयूब के गरीब वालिदैन ने हुकूमत पंजाब समेत मुखय्यर हजरा से इलाज कराने और माली इमदाद देने की अपील की है। कैमरामैन मजहर हुसैन के साथ गुलाम अली। ANF की मुल्क भर में मंशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नौशहरा के रिहायशी के पेट से 66 आइस भरे कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए। मुलजिमान इस्लामाबाद से दोहा जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ बुरहान टोल प्लाजा पर अटक के रिहायशी से 1 किलो से जायद अफ्यून भी बरामद कर ली गई है। ANF ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलजिमान से भारी मिकदार में आइस समेत दीगर मंशियात बरामद करके इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। एक बार फिर आपको अहम खबर से आगाह करें। ANF की मुल्क भर में मंशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नौशहरा के रिहायशी के पेट से 66 आइस भरे कैप्सूल्स बरामद कर लिए गए। मुलजिम इस्लामाबाद से दोहा जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ बुरहान टोल प्लाजा पर अटक के रिहायशी से 1 किलो से जायद अफ्यून भी बरामद की गई। ANF ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलजिमान से भारी मिकदार में आइस समेत दीगर मंशियात बरामद करके इंसदाद मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। मीरपुर माथेलो पुलिस की दौरान गश्त इरीगेशन कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम फारूक वल्द आशिक अली बुजदार को 1030 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मीरपुर माथेलो पुलिस की दौरान गश्त इरीगेशन कॉलोनी में कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम फारूक वल्द आशिक अली बुजदार को 1030 ग्राम चर्स समेत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। डायरेक्टर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद हामिद ने कहा है कि हर साल दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 14 नवंबर को शुगर का आलमी दिन मनाया जाता है। बहावलपुर में भी लोगों को आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार और वॉक का भी एहतमाम किया जाता है। मजीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डायरेक्टर एमरजेंसी नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद हामिद ने कहा कि हर साल दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी 14 नवंबर को शुगर का आलमी दिन मनाया जाता है। बहावलपुर में भी लोगों को आगाही फराहम करने के लिए सेमिनार और वॉक का भी एहतमाम किया जाता है। डॉक्टर हामिद का मजीद कहना था लोगों को आगाही फराहम करने का मकसद इन्हें इस पर अमल दरामद भी होना चाहिए। मीठी चीज़ों और तली हुई चीज़ों से मुकम्मल परहेज करना चाहिए। वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। डॉक्टर एमरजेंसी नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी हस्पताल डॉक्टर मोहम्मद हामिद ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि डायबिटिक डे के हवाले से इंफॉर्मेशन हमेशा हम देते रहते हैं। चैनल की वसातत से हम ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि डायबिटिक डे को मनाना इस चीज़ की निशानदही देना होता ही है कि हम इस मर्ज को मर्ज ना समझें बल्कि एक रूटीन की बात समझें और उसमें उसको अमल पैरा हों। मतलब डायबिटिक को हमारे मेडिकल की ज़बान में ये कोई मर्ज नहीं है, ये एक बेहतियाती है। अच्छा, बेहतियाती कैसी बेहतियाती है कि हम लोग जब डायबिटिक या शुगर की मिकदार बढ़ने लगती है तो जितना हमारा एनवायरनमेंट है या माहौल है, मीठा खाना, मीठी चीजें ज्यादा पसंद करना, अच्छा इनसे एहतियात कर लें तब भी ये जो है मर्ज काफी हद तक इस पे काबू पाया जा सकता है। अब मैं मिसाल आपको दे रहा हूं कि हमारी जितना की रोजमर्रा जिंदगी की जितनी भी इरेगुलरिटीज हैं, बेकायदगियां हैं,
اس میں ایک شوگر کا مرض بھی ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ شوگر نہ صرف ایجڈ لوگوں میں بلکہ ینگز میں، بچوں میں بھی یہ ڈیولپ ہو رہا ہے. صرف اس کی وجہ ہماری بے قاعدگیاں ہیں. بے قاعدگیاں کیا ہیں کہ ہم اپنے صبح اٹھ کے ایکسرسائز نہیں کرتے، اپنا ڈائٹ کا خیال نہیں رکھتے، بھوک لگی ہوئی ہے تو اس کو برداشت کرتے رہتے ہیں، اور اگر کھانا کھانا ہے تو میٹھے میں اس میں زیادہ استعمال کر لیتے ہیں. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنے سے بھی ہم جو ہے اس شوگر کو کافی حد تک کنٹرول میں لا سکتے ہیں. میں آپ کو آپ کی اس چینل کی وساطت سے یہ ضرور بتاتے چلیں کہ شوگر کا مرض جتنا بڑھ رہا ہے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس کو ہم نے کم سے کم کیسے کرنا ہے، یہ بہت سی انفارمیشن ہر جگہ آپ کو مل جائیں گی کہ ہم اپنی ڈائٹ سے، اپنے ماحول سے، اپنی زندگی کے طرز و عمل سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. مین خورم شداد کے ساتھ فضل جوید خان کو معطلی میں جائز مطالبات پورے نہ ہونے کے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے احتجاج کیا گیا. پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی. انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی. ریلی میں معطلی کی لیڈی ہیلتھ ورکر، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کے اشارے پر پولیس کتنا بھی ظلم اور تشدد کر لے، ہم اپنے رسک الاؤنس بحالی کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے. ایک بار پھر آپ کو بتائیں، معطلی میں جائز مطالبات پورے نہ ہونے کے خلاف لیڈی ہیلتھ ورکرز کی جانب سے احتجاج کیا گیا. پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی. انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. ریلی میں معطلی کی لیڈی ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی بڑی تعداد نے شرکت کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کے اشارے پر پولیس کتنا بھی ظلم اور تشدد کر لے، ہم اپنے رسک الاؤنس بحالی کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے. باجوڑ ٹریفک حادثے میں 2 افراد کی ہلاکت کا معاملہ، 2 گروپس کے درمیان تناؤ اور بدمزگی پیدا ہونے لگی. عمائدین علاقہ نے جرگہ بلا لیا. جانتے ہیں احسان اللہ خان کی اس رپورٹ میں. باجوڑ میں ایک قومی جرگے کے دوران سیاسی اور قبائلی رہنماؤں نے ضلع مومن اقوام کی طرف سے اس یک طرفہ فیصلے کی مذمت کی ہے جس میں انہوں نے ٹریفک حادثے میں مومن کی جان باغ شہری کو 20 لاکھ جبکہ زخمی کو 10 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا فیصلہ کیا ہے. جرگے کے دوران مشران نے اس فیصلے کو آئین، قانون اور قبائلی رسم و رواج کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ باجوڑ ٹرانسپورٹ کے اہلکاروں پر اس قسم کے فیصلے صادر کرنا زیادتی ہے. انہوں نے کہا کہ 20 نومبر تک قبائلی جرگہ مومن اقوام کے ساتھ مل بیٹھ کر متفقہ لائحہ عمل طے کرے گا. یاد رہے کہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب باجوڑ کی ایک مسافر بس نے ضلع مومن کی 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، جس کے بعد مومن کے اقوام نے باجوڑ کے مسافر بسوں پر پتھراؤ کیا. تنویر ٹاؤن کھاریا بنیادی سہولیات سے محروم کنٹونمنٹ بورڈ اہل محلہ سے سالانہ ٹیکس اور NOC کی مد میں لاکھوں روپے وصول کرتا ہے، مگر علاقے میں گزشتہ روز تھوڑی سی بارش نے گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں. پیدل چلنے والوں کا مشکلات کا سامنا. اہل علاقہ کا کنٹونمنٹ بورڈ کے اعلیٰ افسران سے گلیوں کو پکا کرنے کا مطالبہ. آپ کو ایک بار پھر بتائیں، تنویر ٹاؤن کھاریاں بنیادی سہولیات سے محروم ہے. کنٹونمنٹ بورڈ اہل محلہ سے سالانہ ٹیکس اور NOC کی مد میں لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں، مگر علاقے میں گزشتہ روز ہونے والی تھوڑی سی بارش کے باعث گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں. پیدل چلنے والوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اہل علاقہ کا کنٹونمنٹ بورڈ کے اعلیٰ افسران سے گلیوں کو پکا کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے. عارف والا کے غریب محلہ میں کارنر میٹنگ جلسے میں تبدیل ہو گئی. علاقہ مکینوں نے ترقیاتی کاموں پر MPA نعیم ابراہیم اور سابق وائس چیئرمین بلدیہ افضل نعیم ایڈوکیٹ کا شکریہ ادا کیا. علاقہ مکینوں نے پروقار تقریب کا اہتمام کیا اور مہمان گرامی کا شکریہ ادا کیا. مقررین نے ترقیاتی کاموں پر روشنی ڈالی اور نئے ترقیاتی کام کروانے کا وعدہ بھی کیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ عارف والا کے غریب محلہ میں کارنر میٹنگ جلسے میں تبدیل ہو گئی. علاقہ مکینوں نے ترقیاتی کاموں پر MPA نعیم ابراہیم اور سابق وائس چیئرمین بلدیہ افضل نعیم ایڈوکیٹ کا شکریہ ادا کیا ہے. علاقہ مکینوں کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا اور مہمان گرامی کا شکریہ بھی ادا کیا گیا. مقررین نے ترقیاتی کاموں پر روشنی ڈالی اور نئے ترقیاتی کام کروانے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے.
रुकने कौमी असम्बली अयाज शाह शरासी ने साहिली तहसील जाती में क्रिकेट स्टेडियम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में MNA अयाज शाह शरासी, MPA शाह हुसैन शाह ने शिरकत की है। जिला सजावल की तहसील जाती में अलहाज सैयद एजाज शाह शरासी के नाम से स्टेडियम मंसूब किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में सिंध महफिल मौसीकी भी की गई। इस मौके पर MNA अयाज शाह शरासी ने कहा कि सजावल ज़िला भर को 4 स्टेडियम दिए हैं। ज़िला सजावल में तारीखी तरक्याती काम करवा रहे हैं। सजावल की पब्लिक लाइब्रेरी का काम मुकम्मल हो चुका है। सजावल की आवाम को कभी मायूस नहीं होने देंगे। संजर रापुर में गरीब और सफ़ेद पोश तबके के लिए लंटा बाजार किसी नेमत से कम नहीं है, मगर बढ़ती हुई महंगाई के बायस अब यहाँ से खरीदारी करना भी मुश्किल हो गया। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाम ज़मीर की इस रिपोर्ट में। संजरपुर सर्दियों के आते ही लंडा बाजार की रौनकें भी बहाल हो गईं। गर्मा गर्म और म्यारी सस्ते मलबूसात यहाँ की पहचान है, पर गरीब और मुस्तहक तबके का आसरा भी यही है। कपड़ों की बढ़ती कीमतों की वजह से अमीर ही नहीं बल्कि गरीब भी लंडा बाजार से ख़रीदारी करते हैं, मगर बढ़ती महंगाई के बायस लंडा बाजार से भी ख़रीदारी करना मुश्किल हो गया है। शहरियों का कहना है कि पिछले साल से इस साल लंडे बाजार में ज़्यादा महंगाई है, जिसकी वजह से ख़रीदारी करना मुश्किल है। पिछले साल कुछ खरीदारी करके गए थे, लेकिन इस साल खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आम आदमी की कमर तोड़ दी, वहीं लंडा बाजार के दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि सामान पर लगे टैक्सों की वजह से सामान हम तक पहुंचने तक बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता है, जो कि गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। हम कस्टमर को रेट बताते हैं तो वो यही कहकर चले जाते हैं कि बहुत महंगा है। संजरपुर के लंडा बाज़ारों में बच्चों और बड़ों के लिए गर्म स्वेटर और जैकेट समेत सभी कुछ दस्तयाब है, लेकिन दाम आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर नज़र आते दिखाई दे रहे हैं। ब्रेक बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात करीब आते ही गहमा गहमी अरूज पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए कौंसलर शेख अजहर के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह उनकी वालिदा ने किया। इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। कारकुनान ने भरपूर अंदाज में इलेक्शन मुहिम चलाने और पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी दिलवाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर शेख अजहर का कहना था कि फतह हासिल करके अवाम को उनके हकूक दिलाएंगे और इंसाफ अवाम को उनकी दहलीज पर दस्तयाब होगा। एक बार फिर आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात करीब आते ही गहमी अरूज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बराए कौंसलर शेख अजहर के इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह उनकी वालिदा ने किया। इलेक्शन कमीशन ऑफिस के इफ्तिताह के मौके पर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। कारकुनान ने भरपूर अंदाज में इलेक्शन मुहिम चलाने और पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी दिलवाने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर शेख अजहर का कहना था कि फतह हासिल करके अवाम को उनके हकूक दिलाए जाएंगे और इंसाफ अवाम को उनकी दहलीज पर दस्तयाब होगा। डिचकोट में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म असातिज़ा की अदम तवज्जो का शिकार होने लगे। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म पढ़ाई के वक्त स्कूल के ग्राउंड में बैठकर खुशकपियाँ लगाने में मसरूफ। कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि ग्राउंड में तालिब इल्म स्कूल टाइम में फारिग बैठे हुए हैं और खुशकपियों में वक्त गुजार रहे हैं। असातिज़ा इसके दरमियान खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से ऐसे गैर जिम्मेदार असातिज़ा के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। एक बार फिर आपको बताएं कि डिचकोट में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म असातिज़ा की अदम तवज्जो का शिकार होने लगे हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म पढ़ाई के वक्त स्कूल के ग्राउंड में बैठकर खुशकपियाँ लगाने में मसरूफ हैं। कोहिनूर न्यूज़ की स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि ग्राउंड में तालिब इल्म स्कूल टाइम में फारिग बैठे हुए हैं और खुशकपियों में वक्त गुजार रहे हैं। उसातिज़ा इसके दरमियान खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगे। वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से
ایسے غیر ذمہ دار اساتذہ کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈینگی کیسز میں اضافہ، جناح ہسپتال لاہور میں مریضوں کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ ڈینگی کیسز میں اضافہ، جناح ہسپتال لاہور میں مریضوں کے لیے خصوصی کاؤنٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر محمد عدنان سے، جو اس وقت ایم ایس جناح ہسپتال ڈاکٹر امجد کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عدنان بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں جناح ہاسپٹل لاہور میں، اور میرے ساتھ ایم ایس جناح ہاسپٹل ڈاکٹر امجد محمود صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جناح ہاسپٹل میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیا الگ سے ڈینگی کے مریضوں کے لیے کوئی کاؤنٹر قائم کیے گئے ہیں۔ جی سر بتائیے۔ سب سے پہلے تو ہم نے ایک ڈینگی ایکسپرٹس کی ٹیم ڈاکٹرز کی اور نرسز کی اور پیرامیڈکس کی بنائی ہوئی ہے، جو دن رات یہاں سرو کر رہی ہے۔ اس کے لیے ڈینگی کاؤنٹرز ہم نے بنائے، ایمرجنسی او پی ڈی پیڈیاٹرکس میں ہم نے ڈینگی کاؤنٹرز بنائے، جہاں پیشنٹ رپورٹ کرتا ہے اس کی ہسٹری لیتے ہیں ڈاکٹرز، پھر اس کے بعد ہم ان کا سی بی سی کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں پلیٹلیٹس وائٹ سیل کم ہے تو وہ ہمارا پروبیبل پیشنٹ ہوتا ہے، اس کو پھر ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر کے کنفرمیٹری ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اب ایمرجنسی میں اور وارڈز میں ہم نے ٹوٹل 100% فری میڈیسن جو ہے نا ڈینگی پیشنٹس کے لیے وہ ارینج کی ہوئی ہے، اور اس میں ڈیکسٹون 40، NS، ہیمیکسل، لائف سیونگ میڈیسن، کریش ٹرالی، ڈیفیبریلیٹر اور کارڈک مانیٹرز، وینٹیلیٹرز، جو بھی اس کے لیے کریٹیکل پیشنٹس کے لیے ہمیں ریکوائرڈ چیزیں ہیں، وہ بھی ایک ہائی ٹیک ایکوپمنٹ اویلیبل ہے، اور لائف سیونگ میڈیسن اور بیسک میڈیسن ساری ان کے لیے اویلیبل ہے۔ اور راؤنڈ دی کلاک ڈینگی پیشنٹس کے لیے جو ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، تو کوئی بھی پیشنٹ ہمارا انشاءاللہ یہاں اگنور نہیں ہوگا، اس کو ہائی لیول پہ کوریج ملے گی فار ٹریٹمنٹ انشاءاللہ۔ جی بالکل، احمد صاحب کا کہنا تھا کہ ڈینگی کے مریضوں کے لیے 24 آور مکمل طور پر فری ٹیسٹوں کی سہولت بھی موجود ہے، اور مکمل طور پر پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا اجلاس اربن ڈیولپمنٹ اور روڈ سیکٹرز کی 3 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب 63 کروڑ سے زائد کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے کی۔ اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی ان میں سمن آباد لاہور میں کرکٹ اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے 51 کروڑ 32 لاکھ 94 ہزار روپے، ضلع قصور میں قصور بائی پاس سہاری سے بلندی روڈ پر آج تک کوٹلی رائے ابو بکر روڈ کی تعمیر و مرمت، کشادگی اور بحالی کے لیے 1 ارب 68 کروڑ 65 لاکھ 94 ہزار روپے، اور ضلع قصور میں قصور کوٹ رادھا کرشن سے کوٹلی رائے ابو بکر روڈ کی کشادگی، تعمیر و بہتری کے لیے 43 کروڑ 68 لاکھ 26 ہزار روپے شامل ہیں۔ سیکرٹری پبلک ہیلتھ صالح محمد بلوچ کی سربراہی میں واسا کوئٹہ کے وفد کی واسا ہیڈ آفس لاہور آمد۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے وفد کا استقبال کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوئٹہ وفد کو واسا کے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ زیر زمین واٹر ٹینکس، سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، ٹرانچلیس ٹیکنالوجی ٹنل، بورنگ منصوبہ، واٹر میٹرنگ منصوبے سمیت دیگر منصوبوں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی گئی۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں، سیکرٹری پبلک ہیلتھ صالح محمد بلوچ کی سربراہی میں واسا کوئٹہ کے وفد کی واسا ہیڈ آفس لاہور آمد۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے وفد کا استقبال کیا۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کوئٹہ وفد کو واسا کے میگا پروجیکٹس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تار نے کہا ہے کہ عمران خان اپنی مرضی کے مطابق تحقیقات کر رہے ہیں۔ عمران خان حملے کو سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اداروں اور حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈرامے بازی بند کریں اور گولی لگنے کی جگہ پر پلستر نہیں لگایا جا سکتا۔ قابل مذمت ہے، مگر اس طرح کے کام نہ کریں۔ اور جو معظم گوندل نامی آدمی اس میں شہید ہوا ہے، وہ رائفل کی گولی لگتی ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھیں، انٹری وونڈ اوپر ہے، ایگزٹ وونڈ نیچے ہے۔ اس کو خان صاحب کے گارڈ نے یا خان صاحب کے کسی ساتھی نے وہاں سے گولی ماری ہے، کیونکہ جب حملہ آور موقع سے فرار ہو رہا تھا
मौजम गोंदल उसके पीछे गिरता है, ये तो नहीं हो सकता कि फरार वो इस तरफ हो रहा था, गोली उसने पीछे चला दी। तो ये ड्रामेबाजी बंद करें और कभी भी गोली वाली जगह पे प्लस्तर नहीं लगाया जाता। दुनिया में पहली दफा देखा है कि जहां गोली लगी प्लास्टर कर दें, उसकी तो बड़ी देखभाल की जाती है। ये अजीब मंतक है कि ये अब इस तरह की सियासत होगी और इल्जाम तराशी होगी कि जी फलां अफसर ने करवा दिया, फलां आप कह रहे हैं कि पर्चा दिया जाए राना सनाउल्लाह पे, शहबाज शरीफ साहब पर, एक फौजी अफसर पे। आपको बड़ा गुस्सा होगा फौजी अफसर पे भी, राना सनाउल्लाह पे भी और शहबाज शरीफ साहब पे भी, मगर गुस्से के लिए ये जायज नहीं है कि आप अपनी मर्जी का पर्चा दें और अपनी मर्जी की तफ्तीश करवाएं जो आप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। पर्चा परवेज लाई पे दें, ये इक़दाम कत्ल का पर्चा उस पे बनता है जिसकी एक हुकूमत है, जिसने सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की, जिसने 4 लोगों के शहीद, लाहौर में सदफ शहीद हुई, हमारी दर्रा वाली का लड़का बेचारा शहीद हुआ, 2 और लोग शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। ये जो वजीर आला साहब बैठे जिनका बेटा हर ठेके में 50% ले रहा है, मिस्टर 50%, जहां पे गुजरात का डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया है, उसके इर्द गिर्द 200 कनाल जमीन ले ली है कि वहां पे जमीन औने पौने ली, डिविजनल हेडक्वार्टर बनाया कुंजा में और जमीन की कीमत आसमान पे चली गई तो बेच दी। हर चीज में इसकी परसेंटेज है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये इतने पैसे इन्होंने लेके जाने किधर हैं। और परवेज इलाही साहब ने, हो सकता है कि वजीराबाद के वाकये में परवेज इलाही साहब का हाथ हो सियासी फायदा हासिल करने के लिए, अपनी हुकूमत को यहाँ पे तकवीयत देने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये झूठे मुकदमे हो रहे हैं, हमने पहले भी फेस किए हैं। हमारे घरों पे रेड हुए हैं, हमने अदालतों में भी पेशियां भुगती हैं, बेल भी कराई है, सारी चीजें भुगती हैं। हम इनसे घबराने वाले नहीं। आपके बेटे की तरह जो आपकी बाप की आके गोद में छुप जाता है और रोना शुरू कर देता है कि मुझे बेल लेके दो। और लाहौर हाई कोर्ट के गुराल साहब, अब उनको भी चाहिए बस कर दें, गुराल साहब बस कर दें। गुराल साहब इनके फैमिली मेंबर हैं, उनका भाई इनकी पार्टी का टिकट होल्डर है, उसके पास केस लगवाते क्वाश हो जाता है। गुराल साहब के अलावा जज। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तुर्क शहर इस्तांबुल में गुज़श्ता रोज होने वाले धमाके के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्क का वजीर दाखिला के मुताबिक मुलजिम ने इस्तांबुल की इस्तकलाल स्ट्रीट पर बम नस्ब किया था। इस गिरफ्तारी के बाद तुर्क वजीर आज़म ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया है। इस्तांबुल बम धमाके से मुतल्लिक तुर्किया की वजारत दाखिला ने जारी किए गए बयान में कहा है कि बम धमाके में एक छोटी बच्ची भी जाँ बहक हुई है। तुर्किया की वजारत दाखिला के मुताबिक बम नस्ब किया गया था। बम धमाके से मुतल्लिक एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर आपको बताएं, तुर्क शहर इस्तांबुल में गुज़श्ता रोज़ हुए धमाके के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तुर्क वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुलजिम ने इस्तांबुल की इस्तकलाल स्ट्रीट पर बम नस्ब किया था। इस गिरफ्तारी के बाद तुर्क वज़ीर ने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया है। इस्तांबुल बम धमाके से मुतल्लिक तुर्किया की वजारत दाखिला ने जारी किए गए बयान में कहा है कि बम धमाके में एक छोटी बच्ची भी जाँ बहक हुई है। तुर्किया की वजारत दाखिला के मुताबिक बम नस्ब किया गया था। बम धमाके से मुतल्लिक एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाके में होने वाले जानी नुकसान पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क अवाम से इजहार यकजहती किया है। इमरान खान ने इंस्टाग्राम पर इस हवाले से वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि तुर्किया के शहर इस्तांबुल में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ जिसमें कई लोग शहीद हुए और ज़ख्मी भी हुए, तो मैं सदर एर्दोगान और वहाँ के अवाम से पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से अफसोस करता हूँ। आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तुर्किया के शहर इस्तांबुल में धमाके में होने वाले जानी नुकसान पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क अवाम से इजहार अफसोस और इजहार यकजहती भी किया गया। इमरान खान ने इंस्टाग्राम पर इस हवाले से वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि तुर्किया के शहर इस्तांबुल में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है जिसमें कई लोग शहीद और ज़ख्मी भी हुए, तो मैं सदर एर्दोगान और वहाँ के अवाम से पूरी पाकिस्तानी कौम की जानिब से अफसोस करता हूँ। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि लंदन में फैसला करने के बाद इत्तेहादियों की कोई हैसियत नहीं है। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि मुल्क की बदकिस्मती है कि बुज़दिल करप्ट लोग आगे आ गए हैं। उनका हकीकी दारुल हुकूमत लंदन है। पाकिस्तान में तवान लेने आते हैं। नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया है उसी से फड्डा किया है।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा कि बदउनवान लोग अहम ओहदों पर आ गए हैं। आपको शेख रशीद के बयान से मुतल्लिक आगाह कर रहे हैं। सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि लंदन में फैसला करने के बाद इत्तेहादियों की कोई हैसियत नहीं है। ट्विटर पर अपने पैगाम में शेख रशीद अहमद ने लिखा कि मुल्क की बदकिस्मती है कि बुज़दिल करप्ट लोग आगे आ गए हैं। उनका हकीकी दारुल हुकूमत लंदन में है, पाकिस्तान में तवान लेने आते हैं। नवाज शरीफ ने जिसको भी तैनात किया है उसी से फड्डा किया है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने कहा है कि बदउनवान लोग अहम ओहदों पर आ गए हैं। नैब में केस खत्म करवाने वालों का तांता बंधा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश्त डालने से बात ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा। जिस बयानिए पर पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया, जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं है। आज इमरान खान से सवाल नहीं बल्कि आज इमरान खान की बात पर यकीन करने वालों के लिए सवालिया निशान है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि झूठे मुल्की मफाद से खेल खेलने वाले फॉरेन फंडेड फितने की बात सुनने वालों के लिए सवालिया निशान है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अमरीकी साजिश का बयानिया पसे पुश्त डालने से बात ख़त्म नहीं होगी। इमरान खान को जवाब देना पड़ेगा। जिस बयानिए पर पूरे मुल्क में इंतशार और झूठ फैलाया गया, जवाब दिए बगैर सिर्फ दस्तबरदारी काफ़ी नहीं है। आज इमरान खान से सवाल नहीं, आज इमरान खान की बात पर यकीन करने वालों के लिए सवालिया निशान है। वफाकी वज़ीर का यह भी कहना था कि झूठे मुल्की मफाद से खेल खेलने वाले फॉरेन फंडेड फितने की बात सुनने वालों के लिए सवालिया निशान है। अपने झूठ के लिए आईनी ओहदों से आइन शिकनी करवाई गई। साहिवाल में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ज़राअत शहबाज अख्तर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कन्वेंशन में दौरान ब्रीफिंग बताया गया कि गुज़श्ता साल 8,40,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त हुई है, जिससे औसत पैदावार 36 मन फी एकड़ हुई। इस हवाले से डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि इस साल हुकूमत पंजाब ने गंदम के बीज और दीगर ज़रई या मुदाखिल पर 2 अरब से ज़ायद की रकम रखी है। साहिवाल में किसान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर ज़राअत शहबाज अख्तर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। कन्वेंशन में दौरान ब्रीफिंग बताया गया है कि गुज़श्ता साल 8,40,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त हुई है, जिससे औसतन पैदावार 36 मन फी एकड़ हुई है। इस हवाले से डायरेक्टर ज़राअत का कहना है कि इस साल हुकूमत पंजाब ने गंदम के बीज और दीगर ज़रई या मुदाखिल पर 2 अरब से ज़ायद की रकम रखी है। IBA टेस्ट पास टीचर उम्मीदवारों का प्रेस क्लब गुंबद के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। मुलाजमीन का कहना था कि मुलाजमत तमाम टेस्ट पास उम्मीदवारों का हक है। जो महकमा तालीम के अफसरान हमारे हकूक़ को पामाल कर रहे हैं, TEO और DEO एजुकेशन सेक्रेटरी के अहकामात के बावजूद SNA ज़ाहिर नहीं करते। टीचर उम्मीदवारों के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, नहीं तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। IBA पास कैंडिडेट्स जो भी हैं, हम मुसलसल ये एहतजाज कर रहे हैं कि हमारा एक जायज़ हक है कि हम पास हुए, मेरिट में पास हुए। हमें जो स्कूल बंद हैं या जो रिटायरमेंट टीचर्स हो गए हैं, उनकी सीटें क्यों नहीं वापस की जा रही है। हम हुकूमत सिंध से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम ये मुतालबा करते हैं। अकबर लगारी साहब जो सेक्रेटरी एजुकेशन है, हम उनसे मुतालबा करते हैं कि गंबड़ तालमे की जो तहसील गंबड़ है उनकी SNE ओपन की जाए। जैसे वहाँ पे जो भी लिहाजा IBA पास कैंडिडेट अपने मेरिट पे आए उनको एडजस्ट किया जाए। जो असातिज़ा IBA टेस्ट में पास हुए थे, अभी जो है सरापा एहतजाज है गंबड़ में, क्योंकि गंबड़ की टेंटेटिव लिस्ट अभी तक नहीं लगी। हमारे ज़िले खैरपुर में तकरीबन 8 जो है तालकात हैं, सबकी लिस्ट लग चुकी है, लेकिन गंबड़ की नहीं लग रही। तो हम जब DO साहब के पास गए तो वो रिस्पांस नहीं देता। हालांकि हम DO साहब के पास गए थे, उन्होंने कहा कि जो है ना SNE जो है ना 3 दिन में DO साहब को भेजनी चाहिए। वो नोटिफिकेशन भी हमारे पास है। अभी 2008 में जो है ना हमारे 509 उस्ताद थे, सीट खाली थी, लेकिन हमें वहाँ भी जो तैनात नहीं किया गया। तो अभी हम फिर एहतजाज के लिए आए हुए हैं। अभी
सारे जो है ना सब डिस्ट्रिक्ट में उस्ताद भर्ती हो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ गंबड़ में गंबड़ तहसील से सरासर नाइंसाफी हो रही है। गंबड़ के जो यहाँ पे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, वो तबाह हो चुके हैं। वहाँ पे उस्ताद नहीं है। 20,000 स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 260 उस्ताद मौजूद हैं। हालांकि होना यही चाहिए था कि कोई 8 से 900 उस्ताद जो है ना वहाँ पे भर्ती होने चाहिए थे। अभी सारे स्कूल जो है ना उस्ताद के सिवा खाली पड़े हैं। तो हम यहाँ मीडिया वालों से कहते हैं और गंबड़ के दोस्तों से कहते हैं कि हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए और सारे जो उस्ताद हैं जिन्होंने 40 मार्क्स लिए हैं उनको वहाँ अपॉइंट करके बेचैनी ख़त्म की जाए। मेहरबानी। कैंडिडेट्स हैं, हमने प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि हम 500 प्लस पास हुए हैं और डीओ हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। उनके पास बहुत सी वैकेंट सीट्स भी हैं, वो जाहिर नहीं कर रहे। और ऐसे नहीं जो है 2008 से मंजूर नहीं हुई, क्योंकि हमारे स्कूलों में 22,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हर 200 स्टूडेंट को एक उस्ताद पढ़ा रहा है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें जल्द से जल्द आर्डर दिए जाएं ताकि हम अपने शागिर्दों को, अपने सिंध के बच्चों को पढ़ाएं, हमको जदीद तालीम दे सकें। हम कोई कॉपी करके नहीं आए, हमारे भी पास स्टूडेंट मेरिट पे पास होकर आए हैं। 500 तक हम ये स्टूडेंट्स हैं जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट में। और डीओ हमारी सीटें जाहिर नहीं कर रहा। यहाँ पर 2021 की बजट आई थी जिसमें 500 प्लस टीचर्स को अपॉइंटमेंट करने के लिए कहा गया था, वो भी उन्होंने अपॉइंट नहीं किया। हम तो 2021 में जो पहला फेज था, इसमें थर्ड फेज है। पहले फेज में हमें उनको आर्डर देने चाहिए थे, मगर उन्होंने हमें नहीं दिया। इसलिए हम रोडों पे आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे अपने हकूक के लिए आए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, सिविल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम पाक फौज के हक में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। शुरका की जानिब से पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए। रैली में पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती का मुजाहरा किया गया। पाक फौज की असीम कुर्बानियों को किसी सूरत भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मुकर्रीन ने अपने खिताब में पाक फौज के शोहदा को खिराज अकीदत भी पेश किया। मुकर्रीन का कहना था कि पाक फौज हमारी सरहदों की हिफाजत भरपूर तरीके से कर रही है। हमें फ़ख्र है कि पाक फौज के होते हुए पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। रेनाला खुर्द कहनूर एजुकेशन हाउस के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में छोटे बच्चों ने चारों सूबों की सकाफत को नुमाया किया। मजीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। रेनाला खुर्द कहनूर एजुकेशन हाउस के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत और कल्चर को उजागर किया गया और बच्चों ने खूब दाद वसूल की और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए प्रोग्राम भी मुनक्कद किए गए और बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले बच्चों को शील्ड और इनामात से नवाजा गया। रेनाला खुर्द पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत और रहन सहन और कल्चर को उजागर करने के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुख्तलिफ परफॉर्मेंस की और उनकी सकाफत को उजागर किया और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए प्रोग्राम भी मुनक्कद करवाए गए। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में अपना मकाम रखती है। पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। कहनूर एजुकेशन हाउस में रेनाला खुर्द में मुनक्कद होने वाली तकरीब में सियासी, समाजी, सहाफ़ती तंजीमों ने भरपूर शिरकत की और बच्चों के वालिदैन ने भी खुसूसन शिरकत की। कहनूर एजुकेशन हाउस के ओनर माजिद सईद राव, काशिर सईद और सरपरस्त आला सैयद नदीम मसूद जाफरी और चौधरी इमरान खुशी, अल्लाह रखा बलोच, मुश्ताक अहमद भट्टी व दीगर ने भी शिरकत की और बच्चों की खूब हौसला अफजाई भी की गई। अहम खबर से आपको आगाह करें, दासू डैम दहशतगर्द केस 2 मुल्जिमान को 13 मरतबा सजाए मौत सुना दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी एबटाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया है। सजा पाने वालों में मोहम्मद हुसैन उर्फ जवान मामा और मोहम्मद अयाज उर्फ जांबाज शामिल हैं। दोनों मुल्जिमान को सजाए मौत से कबल 14 साल कैद बामुशक्कत भी भुगतना होगी। उम्र कैद के साथ 15 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद करना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दीगर 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। एक का प्रीमियर इंटेलिजेंस अदारे की CTD और एक खसूसी टीम ने एक बिल्कुल ब्लाइंड केस को न सिर्फ हल किया बल्कि इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया।
खुदकुश बमबार समेत ये पूरा ग्रुप एक लंबे अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें। दासू डैम दहशतगर्दी केस 2 मुल्जिमान को 13 मरतबा सजाए मौत की सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी एबटाबाद की अदालत ने फैसला सुना दिया है। सजा पाने वालों में मोहम्मद हुसैन उर्फ जवान मामा और मोहम्मद अयाज उर्फ जांबाज शामिल हैं। दोनों मुजरिमान को सजाए मौत से कबल 14 साल कैद बामुशक्कत भी भुगतना होगी। उम्र कैद के साथ 15 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है, अदा करना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दीगर 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया है। एक प्रीमियर इंटेलिजेंस अदारे की CTD और एक खसूसी टीम ने एक बिल्कुल ब्लाइंड केस को न सिर्फ हल किया बल्कि इसको मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया। खुदकुश बमबार समेत ये पूरा ग्रुप एक लंबे अरसे से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस रहा है। मुल्तान में अजीमुशान महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। महफिल में कसीर तादाद में नात ख्वानों की शिरकत। महफिल का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से किया गया। इसी हवाले से देखते हैं मुल्तान से राना मोहम्मद असलम की रिपोर्ट। महफिल में कसीर तादाद में नात खानों ने शिरकत की। महफिल का आगाज बाकायदा तिलावत कुरान पाक से किया गया। नामवर नात खानों ने शिरकत की। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आने वाले नात खानों ने अपनी सुरीली आवाज में नातें पढ़ी। हजूर की शान में नातों का सिलसिला जारी और सारी रहा। पाकिस्तान की नामवर शख्सियत मोहम्मद अदरीस रजा कादरी ने भी नातों का सिलसिला मजीद बढ़ाया। पूरी महफिल में हजूर की शान में लबैक या रसूलुल्लाह लबैक की आवाज फजा में बुलंद रही। सईद सदाकत हुसैन बुखारी स्टेज पर मौजूद रहे। महफिल में शाकीन ने मोहम्मद अदरीस कादरी की खिदमत भी की और महफिल में तमाम आने वाले मेहमानों को वसी लंगर का एहतमाम भी किया गया। इस महफिल को 4 चांद लगाने में मोहम्मद अदरीस कादरी ने महफिल में आने वाले तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा किया और आखिर में मोहम्मद अदरीस कादरी का कहना है, मुल्तान में शाकीनों ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ जिंदा लोग हैं। और न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।